बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने सब देखने वालों से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, क्योंकि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला की ज़ात 10 मरतबा रहमत नाजिल फरमाती है। अपने चैनल पर नए लोगों को वेलकम करती हूँ। उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन को फ़ौरन हासिल करने के लिए साथ लगे बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रजब के नवाफिल और रोज़ों के बारे में। 27वीं रजब की अज़मतों के क्या कहने। इस रात को अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ की दौलत अता फरमाई और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और दोज़ख को मुलाहिज़ा फरमाया और चश्माने मुबारक से अल्लाह अज़्ज़ वजल का दीदार किया। लिहाजा इस रात को खूब इबादत में गुजारना चाहिए। हज़रत सैयदना सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, अल्लाह अज़्ज़ वजल के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है, रजब में एक दिन और रात है, जो इस दिन रोज़ा रखे और रात को क़याम यानी इबादत करे तो गोया उसने 100 साल के रोज़े रखे, 100 बरस की शब बेदारी की। और ये रजब की 27 तारीख़ है। शहाबुल ईमान 374 हदीस 3811। एक नेकी 100 साल की नेकियों के बराबर। रजब में एक रात है, इसमें नेक अमल करने वाले को 100 बरस की नेकियों का सवाब है और वो रजब की 27वीं शब है। जो इसमें 12 रकत इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरतुल फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कोई भी एक सूरत और हर 2 रकत पर अत्तहियात पढ़े और 12 पूरी होने पर सलाम फेरे। सलाम फेरने के बाद 100 बार ये पढ़े सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस्तग़फ़ार 100 बार। इस्तग़फ़ार कोई भी आप कर सकते हैं, इस्तग़फ़ार की कोई भी तस्बीह निकाल सकते हैं, इस्तग़फ़ार नहीं इस्तग़फ़ार। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन भी आप पढ़ सकते हैं। दुरूद शरीफ 10 बार पढ़ें। दुरूद शरीफ कोई भी पढ़ा जा सकता है, दुरूद इब्राहिमी कोई भी दुरूद जो आपको आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हैं। अपनी दुनिया और आखिरत से जिस चीज़ की चाहे दुआ मांगे और सुबह को रोज़ा रखे तो अल्लाह अज़्ज़ वजल उसकी सब दुआएं कबूल फरमाएगा, सिवाय उस दुआ की जो गुनाह के लिए हो। शाबुल ईमान 374 हदीस 3812। 6 रकात नफल से हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 7 बार सूरत इखलास पढ़ें। 6 रकात मुकम्मल होने के बाद 50 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। कोई भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला जो भी हाजत हो कबूल होगी। 2 रकात नफल पढ़ें। हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 27 बार सूरत इखलास पढ़ें, कुल हुवल्लाहु अहद। अत्तहियातु के बाद 27 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर सलाम फेरे। इसका हदिया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। 2 रकात नफल पढ़े। पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद 1 बार सूरत अलम नशरा लका सदरक। दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 1 बार सूरत कुरैश पढ़े, ली इलाहा फिल कुरैश। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये नमाज पढ़ने से औलिया के साथ नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। देखिए 2 रकत नमाज आप पढ़े हैं और सवाब देखिए किस कदर है। 10 रकात नफल 5 सलाम से हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 3 बार सूरत काफिरून, 3 बार सूरत इखलास पढ़ें। सूरत काफिरून या अय्युहल काफिरून वाली सूरत है। 10 रकात पूरी होने पर 1 बार कलमा तौहीद यानी चौथा कलमा पढ़े। एक रोज़े की फजीलत। हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह नकल करते हैं, सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, माह रजब हुर्मत वाले महीनों में से है और छठे आसमान के दरवाजे पर इस महीने के दिन लिखे हुए हैं। अगर कोई शख्स रजब में एक रोज़ा रखे और इसे परहेजगारी से पूरा करे
یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں۔ پرہیزگاری سے مراد کیا ہے، میں مطلب سمجھا رہی ہوں آپ کو، یعنی روزے کے دوران ہر وہ چیز جس سے رب کی ذات نے منع کیا ہے خود کو باز رکھے، تو وہ دروازہ اور وہ روزے والا دن اس بندے کے لیے اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے سبحان اللہ، یا اللہ عز و جل اس بندے کو بخش دے۔ اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ دروازہ اور دن اس کی بخشش کی درخواست نہیں کریں گے اور اس شخص سے کہتے ہیں اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا۔ فضائل شہر رجب للخلال صفحہ 3 اور 4۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، معلوم ہوا کہ روزے سے مقصود صرف بھوک پیاس نہیں، تمام اعضاء کو گناہ سے بچانا بھی ضروری ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی گناہوں کا سلسلہ جاری رہا تو پھر سخت محرومی ہے۔ عبادت جتنی آسانی سے ہو سکے خوشی اور محبت سے اتنی کریں۔ ریاکاری اور زبردستی کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے جتنے نوافل آسانی سے پڑھے جا سکیں پڑھ لیں۔ یاد رکھیں نوافل فرض کے بعد آتے ہیں، اس لیے سب کوشش کریں اور تہیہ کریں کہ فرض نمازیں باقاعدگی سے ادا کریں گے۔ اس کے بعد ہر نوافل عبادات تو اس کا بہت اجر و ثواب ہے جو ہمیں کسی ایک دن نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی پوری زندگی ہر وقت خالق کی عبادت کرنی چاہیے اور ہر دم اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ استغفار کریں، درود پاک پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، اپنے اخلاق بہتر بنائیں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کریں، غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کو ان کا حق ادا کریں، والدین کی فرمانبرداری کریں، نیک کام کرنے کی کوشش، برے کاموں سے توبہ کریں۔ تمام امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ مجھے بھی ان دعاؤں میں شامل رکھیے گا کیونکہ یہ سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہ سب ہم مسلمانوں پر پوری زندگی کے لیے فرض ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، ہمیں اپنے خالص عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ میں نے تو ویڈیو بنا کے اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیا ہے کیونکہ مرنے کے بعد یہی چیز ہمارے کام آنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی تو شیئر کا بٹن دبائیں اور اس کو آگے شیئر کر دیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھ کے ضرور بتائیے گا کہ آیا آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میرا حصہ قبول فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔